عليكم البنات، مرحبا بكم في قناه مروه ريبي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كويرات ديال الكفته ديال الدجاج بالطريقه الصينيه ان شاء الله. هاد الكويرات هادو كيجيو بنان بزاف بزاف وطريقه سهله زعما ومكونات بسيطه بزاف. Bienvenue à toutes et à tous dans la chaîne de Marwa Ruby. Aujourd'hui, on va faire ensemble les brochettes de poulet façon yakitori. Donc, ce sera une recette facile à faire, très rapide et avec peu d'ingrédients. Pour notre recette, on a besoin de 8 os de cuisses de poulet désossées. On enlève la peau aussi. Du poivre, sel, gingembre frais, 40 g d'eau, 20 g de vinaigre de cidre, 120 g de sauce soja, 10 g de maïzena, 60 g de sucre, un poireau et un jaune d'œuf. الوصفه ديالنا كنحتاجو 8 ديال الفخوده ديال الدجاج اللي غنقلعوا منهم العظم والجلده ديالهم، نقيوهم مزيان، حبه كحله، الملح، سكينجبير طري، 40 غرام ديال الماء، 20 غرام ديال الخل التفاح، 120 غرام ديال صوص صوجا، 10 غرامات ديال المايزينا، 60 غرام ديال السكر، واحد البورو وان جون دوف صفر ديال البيض. نبداو على بركه الله بلا صوص ديالنا. هي الاولى في كاسرونه غنخويو الماء، خل التفاح ولا صوص صوجا، ناخذ المايزينا ديالنا والسكر، غنخوي لهم شويه من هاد لاصوص غير باش ما يديرولناش حبيبات. Donc on commence par la sauce. Donc on met l'eau, la sauce soja et le vinaigre de cidre dans une casserole. On essaie de dissoudre un peu le sucre et la maïzena dans un bol à part. Comme ça on évite un peu les grumeaux. Et on remet tout dans notre casserole. On met notre casserole sur le feu pendant 5 minutes à peu près. Donc le temps qu'il épaississe un peu. نرجعوها على النار ونخليوها حتى تحسوا بها شويه ولات خضره. في هذا الوقت حنا غادي نطحنوا البولي ديالنا الدجاج مع البورو ديالنا اللي عندنا. Donc dans le mixeur on met les morceaux de poulet plus le poireau. Et on va mixer le tout. Voilà, notre sauce est prête. كما كتشوفوا هي لاصوص ديالنا وجدات.
تبرد. Donc on laisse notre sauce refroidir. نخلي لاصوص ديالنا تبرد وندوزو للدجاج. ها هو الدجاج ديالنا وجد طحناه. دابا غادي نزيدو معاه الصفر ديال البيضه. بسم الله. سكينجبير محكوك. شويه ديال الملحه. حبه كحله. وغادي نديرو 2 ديال المعالق من لاصوص ديالنا. وغادي نطحنوهم نعاودو ليه الطحين. Donc là pour notre poulet, on a rajouté le jaune d'œuf, le gingembre râpé, 2 cuillères de notre sauce qu'on a préparée auparavant, un peu de poivre, un peu de sel et on va remixer encore. Voilà, notre préparation est prête. Donc on va pouvoir commencer à faire nos boulettes qu'on va cuire à l'eau salée. ها هو دابا الدجاج ديالنا وجد. غادي نقدروا نديروا الكويرات ديالنا اللي غادي نطيبوهم في الماء سخون وشويه ديال الملحه. Donc pour faire les boulettes, vous pouvez les faire soit à la main, soit avec 2 cuillères. Donc moi je fais avec ça. Donc je trempe ça dans l'eau. Puis on plonge notre boulette dans la casserole. انا كنعاون بهادي كتجيني سهل ملي درتهم من بيدي اولا بجوج ديال المعالق. دابا نخليوهم يطيبوا حتى يطلعوا واحد 5 ديال الدقائق ونصفيوهم. نخليوهم يطيبوا واحد 5 ديال الدقائق ومن بعد غادي نقلعوهم من الماء ونصفيوهم نخليوهم يستقطروا ونوليو نطيبوهم في المقله. Donc on les laisse cuire 5 minutes, 5 bonnes minutes sur feu moyen. Puis après on les égoutte et on va les recuire à la poêle.
Voilà, nos boulettes sont prêtes, donc on va pouvoir passer à la deuxième cuisson. الكويرات ديال الدجاج ديالنا هما وجدوا. دابا غادي نطيبوهم المره الزوجه في مقله فيها شويه ديال الزيت. Donc on va mettre une poêle avec un peu d'huile. J'ai oublié d'allumer. Donc à mi-cuisson, on va rajouter 2 cuillères de notre sauce pour les caraméliser. دونك في السطياب ديالنا كنزيدو واحد 2 معالق ديال لاصوص اللي وجدناها من قبل باش يتأسلوا لينا شويه. ونبقاو كنقلبوا فيهم هكا حتى يتحمروا من كل الجوايه. ها هما الكويرات ديال الدجاج ديالنا وجدوا. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه، راه لذيذه بزاف. ما تنساوش تشتركوا في القناه ونقول لكم الى الوصفه المقبله ان شاء الله. Voilà, nos boulettes sont prêtes façon yakitori, donc j'espère que cette recette vous plaira. Si vous l'essayez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away.